After paying all the due respects, dear fellows, I was about to second the author. Last night I took a review of the book. इसके कुछ चैप्टर्स का रिव्यू किया, ओवरव्यू किया, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जैसे कि पहले भी मोटिवेशनल बुक्स जो हैं लिखी जाती हैं जो इंसान के हार्मोन्स को प्रवोक करती हैं, बिल्कुल उसी पैरामीटर पर ये कर रही थी। इससे पहले कि मेरा ख्याल है कि चचा जान इसके ऊपर बेहतरीन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसको अगर किताब को थोड़ा सा क्रिटिकली एवेल्यूएट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर वक्त की डिमांड्स होती हैं और वक्त के साथ साथ विद द लेप्स ऑफ टाइम द डिमांड्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट चेंज। एक वक्त था कि जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हो रही थी तो बड़े सगीर के शायर इसको और जो तुर्की के अंदर जो वार शुरू हो रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए आवाम को थाट प्रोवोकिंग आइडियाज़ दे रहे थे ताकि वो जहाद की तरफ बढ़े। और उन दिनों इकबाल जैसा बंदा लिखता था कि चना बजी के घर मर्ग मातस मर्ग दवाम खुदाज करदा खुद शर्मसार कर करती, कि अगर खुदा ये तय कर ले कि उसने बंदे को मौत देनी है और वो इज़राइल को मौत के लिए भेज दे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि खुदा बाद में परेशान हो कि इस फ़लाँ बंदे को मौत नहीं देनी चाहिए थी। उसके बाद हम देखते हैं USSR का वक्त आता है, सोवियत यूनियन, व्लादिमीर स्टैलिन उधर जुल्म करता है, इधर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट यही रोल अदा कर रही होती है। तो फैज़ जैसा शायर लिखता है कि शिकवाए जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। लेकिन आज के दौर में अगर इसी सिचुएशन को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन इंसान को डीह्यूमनाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। एक वक्त था कि लोग इस तरह के मसाइल का शिकार थे कि फ्रेडरिक नीत्शे जैसे बंदे को सुपर ह्यूमन का आइडिया देना पड़ा। एक वक्त था कि लोग इस तरह के मसाइल का शिकार थे कि अमेरिका को अमेरिकन ग्रेट ड्रीम का आइडिया देना पड़ा और हीरोइक मैन का आइडिया देना पड़ा कि आपको अनकन्वेंशनल वे की तरफ जाना चाहिए, आपको हेरिड मोरालिटी से बाहर निकलना चाहिए, आपको रिलीजन से स्केप लेना चाहिए। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि स्केपिज़म और स्केप्टिसिज्म खुद बदर्जाए अतम मौजूद है और हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त था कि हम एब्सोल्यूटिज़म और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और सब्जेक्टिव मोरालिटी की तरफ जा रहे थे। एक काम को अच्छा या बुरा उस वक्त तय पाया जाता था, लेकिन आज जो है दौर कंपैरेटिवली रिलेटिव मोरालिटी का है और एक्शन ये डिसाइड करता है कि आपका काम फलां जो है ये किया गया ठीक है या गलत है। जो मैंने अपना टॉपिक सेंटेंस सेट किया कि ये मोटिवेशनल बुक्स जो हैं वो आपको डीह्यूमनाइजेशन की तरफ लेके जाती हैं, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि आज का दौर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का है, आज का दौर इंटीरियर कॉन्फ्लिक्ट का है। आज साइको एनालिटिकल थीरीज जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी, जिसके अंदर उसने इंसान के दिमाग को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया था। उसने कहा था कि आईडी जो है ये प्लेयर सीकिंग के लिए है, ईगो जो है ये एक हार्मोन या हेजमनी मेंटेन करने के लिए है, आईडी और सुपर ईगो के दरमियान, और आखिरी जो उसका कॉन्सेप्ट है सुपर ईगो का था। लेकिन जो हमारी मोटिवेशनल किताबें हैं ये क्या करती हैं कि इंसान की आईडी को, जो कि जिसका काम था प्लेयर सीकिंग का, उसको सप्रेस करके सुपर ईगो को ऊपर लेके आती हैं, ओप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि इंसान एक रोबोटिक लाइफ की तरफ या मशीन लाइफ की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने इमोशंस को नज़रअंदाज कर देता है। हम एक कहानी पढ़ते हैं जी, अब्राहम लिंकन था, वो एक बंदा था जो बड़े पस्त बैकग्राउंड से उठा और वो अमेरिका का वज़ीर-ए-आज़म बन गया, वगैरह वगैरह, इस तरह की कहानियाँ, जिससे क्या होता है कि शायद मेरा ख्याल है कि इंसान को कुछ क्वालिटीज़ एक्सेप्शनल दी जाती हैं और वो क्वालिटीज़ उसकी प्रोपगेशन और उसके ऊपर एक्शन ये इंसान तय करता है, लेकिन ये हर एक बंदे के अंदर नहीं होती। इससे इंडिविजुअल वर्थ जो है वो कम होती रहती है। जब आप किसी का रेफरेंस देते हैं कि फ़लाँ बंदा इस बैकग्राउंड से उठा और वो इस मुकाम तक पहुंचा, ठीक है, आपने एक कॉमन फोक जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, एक रेटरिक के ज़रिए एक नैरेटिव बिल्ड करके
آپ نے اس کے اندر یہ مینٹیلٹی اور یہ مائنڈ سیٹ کر دیا کہ بی بیٹر دین ادرس. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سو کالڈ سلوگن ہے کہ بی بیٹر دین ادرس، یہ ہمیں آہستہ آہستہ ڈی ہیومنائزیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. دوسری اگر بات کی جائے تو ہم ایموشنز کو سپریس کر دیتے ہیں. آپ نے جی 4:30 بجے اٹھنا ہے، آپ نے 9 بجے سونا ہے، آپ نے اتنا کام کرنا ہے، آپ نے اپنے ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے ٹائم ٹیبل کرنا ہے، اس طرح سے شیڈیول دینا ہے اور ان کے اوپر کارآمد ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اس کے ایموشنز ہیں وہ رفتہ برفتہ سپریس ہوتے جاتے ہیں، جو کہ اس کی لانگ ٹرم پروگریس کے لیے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. اور اگر اس کی بات کی جائے آج کل مصروفیات کی ہیکٹک شیڈیول اس قدر ہے کہ آپ کو بھی ابھی 1-1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکالیں اور ادھر آئیں. تو اگر ہمیں مزید موٹیویٹ کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ لوگ اتنے زیادہ اپنے کام میں، اپنے مشاغل میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں گے کہ ان کو فرصت کے لیے چند لمحے بھی میسر نہیں ہوں گے. اس طرح کی کچھ باتیں تھیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے تھے، ایک پلیٹو اپنی کتاب میں لکھتا ہے ریپبلک کے اندر ایلیگری آف کیو دیتا ہے، جس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ کیو کو نا وہ جہالت، ایک میٹافر استعمال کرتا ہے کیو کا جہالت کو شو کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ کچھ سلیوز ہوتے ہیں جو کیو کے اندر قید کر لیے جاتے ہیں اور وہ فار اے لانگ ٹائم اس کے اندر قید رہتے ہیں. اس کے ان لوگوں کے درمیان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اسکیپ حاصل کرتا ہے اور وہ کیو کے باہر چلا جاتا ہے. وہ باہر آ کے گرینری دیکھتا ہے، گھاس دیکھتا ہے، اس وقت کی روشنائی دیکھتا ہے، تو وہ اندر جا کے دوسروں کو اویئر کرتا ہے کہ باہر اتنی زیادہ خوبصورتی ہے تو آپ لوگوں کو اس اندھیرے سے نکل کے باہر آنا چاہیے. جبکہ دوسرے جو ہیں اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ باہر سے آنے والا بندہ شاید اس کو باہر کی فورسز نے، ہڈن فورسز نے، اس کے اندر اسپیسیفک ورڈ استعمال کرتا ہے ہڈن فورسز، کہ انہوں نے اس کو مینیپولیٹ کر لیا، ایکسپلوئٹ کر لیا اینڈ دے یوز اٹ اگینسٹ اس. تو وہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ادھر پلیٹو ایک اسٹیٹمنٹ سیٹ کرتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ٹریڈیشنل نارمز کے خلاف چلنا چاہتے ہیں، جب ہم ایک کلچرل نارم کے خلاف چلنا چاہتے ہیں جو ایک پیٹرن سوسائٹی نے سیٹ کیا ہے، ہم اس کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے خلاف بھی اس طرح کا ہی ایک نیریٹو دیا جاتا ہے اور ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک اسکیپسٹ ہے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.